Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. Hai. Oh, satu lagi. Hai. You cool? Wah, macam langit di atasnya. Bukan langit lagi, langit ketujuh. Kamu kenapa salah minum obat hari ini? Masih. Masuk sini. Shabu-shabu. With chicken, yeah? Mix. Free flow. Yes, kimchi one. Yeah, this one the kimchi soup. Kimchi or kimchi? Kimchi. Kimchi is Korean. Kimchi. Thank you so much. Bye. Kamu ada kan video yang Suki-Ya? Tapi bukan yang di sini, di mytown. Mytown lagi besar. Mushroom. Mana? Cendawan. Oh, kamu sedang. Mari kita. Ini cendawan. Oh, ini saja, Bro. Ini saja. Mari kita ambil dia. Ini seafood. Jagung, Bro. Jagung. How many? Anything. Saya makan.
pentol. Bakso. Sini sisa ada orang. Sushi, nah, you can take sushi. Air ada green tea, nak green tea. Katanya mau panas, ini sudah panas. Sebab saya itu Tak suka dingin, tak suka saja. bukan perempuan semen. Oh. Alright. Sushi. Panas. Biasa ada. Macam orang gila. Kenapa tak itu ya? Tak macam Slice. ini apa? Chicken. Kok tak macam chicken? Chicken ini. Makan, masukkan, boleh masukkan lagi. Nanti saya try again menggunakan guys. So you to how to use ini chopstick. Kayak gini, pegangin lah. Cara tamak kau. Sekarang kena sebanyak. Kena saman. Kalau tak kena saman 20% guys. Jadi jangan tamak-tamak. Oh, dia tengok tadi ya? Hah? Tengok dia tadi. Tengok benar. Kita akan
Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.